početka je Prime Time funkcionisao kao produkcijska i marketinška agencija, međutim godinama rada smo se fokusirali samo u produkciju. Sami početki su vezani za televizijsku produkciju, smo radili puno televizijskih programa, puno televizijskih formata, dnevne produkcije i u jednom momentu smo bili lider na tržištu sa 3 dnevne emisije na televizijama. Paralelno s tim smo radili puno reklamnih kampanja i za razne agencije i direktno za klijente tokom niza godina. Prije 8 godina smo odlučili da krenemo jedan novi iskorak da napravimo i okrenuli smo se u jednom novom segmentu koji je bio animacija, 3D animacija, i odlučili smo da radimo prvo 2 kratka animirana filma i da razvijamo studio. Onda smo platili neke školarine, online akademije, obučavali smo ljude i paralelno radili na 2 kratka animirana filma. Kad smo to uspjeli, paralelno smo razvijali scenarij za dugometražni animirani film Birds Like Us, koji uspješno sad već završavamo. Nalazimo se u nekoj fazi postprodukcije. Za taj film možemo reći samo da imamo 2 Oskarovca na filmu koji su nam posudili glasove. Sve neke svjetske zvijezde rade za nas muziku. Projekat koji puno očekujemo na svjetskom nivou. Abigail Disney je jedan od partnera na projektu, koja je nam veliki prijatelj i executive producer na samom projektu, koja će nam pomoći oko svjetske distribucije projekta. Pošto je komplementarna jako proizvodnja animiranog filma i igara, mi smo se odlučili da prije 2 godine da počnemo razvoj malog tima za game, koji je tokom vremena razvili smo jednu igru za mobilne uređaje i jednu Think Big veliku igru, koja ima već 200 strana scenarija, koji je prototip, neki demo, beta playable demo, može se već igrati. I to je nekako naš jedan je cilj da ove 2 komplementarne stvari, animacija i gaming, da usavršimo. Idemo u tom pravcu usavršavanja te 2 stvari i to nam je nekako fokus djelovanja kompanije. Znači sadašnje stanje jeste da je 90% posla je animacija i gaming, a 10% je TV produkcija. Naš prvi projekat, naš prvi gaming projekat kojim smo zapravo predstavili naš gaming department čitavoj firmi je bio Victoria Grande. Igra koja je također inspirisana japanskim autorima. Stari serijal Kunio-kun na Nintendo, Goal 3 je preveden američki i ta igra nas je inspirisala i odlučili smo ok, hajmo probati nešto tako. Igra je u 3D-u, dosta je komplikovano za izvest, opet smo bili malo odvažniji nego što smo možda trebali, ali opet smo uspjeli. Kad smo krenuli s našim prvim projektom Victoria Grande, odlučili smo se da koristimo Unity zato što je ipak najbolji engine trenutno za mobilne platforme, najefikasniji za te requiremente mobilnih platformi da radi brže, radi bolje. I kako smo to radili, naišli smo na par problema i ograničenja Unity-a koji smo sa raznim uspjesima uspjeli riješiti, raznim rezultatima. Međutim, kada smo krenuli sa većim projektom, odlučili smo se ipak da pređemo na Unreal Engine, koji je u međuvremenu postao prvo subscription model, pa onda besplatan. I zato što je jednostavno moguće sa Unreal Engineom dobiti taj vizualni kvalitet koji je nama bio potreban za VA. Jednostavno je bilo, imali smo puno više kontrole nad grafičkom kvalitetom same igre. Mnogi se pitaju zašto smo baš za prvi projekat koji radimo, prvi veći game projekat, odabrali nešto toliko ambiciozno, čak i Open World RPG je jedan od težih za izvesti. Nakon filma, nakon dječjih serija i reklama, htjeli smo izazov. Bili smo svjesni, ok, velika je šansa da nećemo uspjeti. Ima nas trenutno malo, nije čitava firma uključena u projekat, jer ima drugi projekata koji se trebaju završiti jednake veličine i važnost, čak i važniji. Ali nekako smo rekli sebi ili sad ili nikad. Sad imamo mogućnost da sjednemo, razvijemo priču, posvetimo se detaljima i mislim da je to nekako generalno stav koji nosimo kroz igru. Želimo probati nešto što nikad nismo radili. Većina ljudi koji su u core ekipi su napustile neke jako ugodne pozicije na kojim su bili godinama
ili poslove u drugim firmama ili poslove u ovoj firmi na drugim departmentima i drugim projektima. Tako da je ovo za nas bilo test. Ako ćete praviti igre, napravit ćete je dobro. Misli veliko, nismo htjeli ok, hajmo nešto stidljivo početi pa snalac. Ne, hajmo odmah uzeti kvadratni kilometar terena, ako ga napravimo, znamo praviti. Ako ne znamo, ne trebamo ni praviti igre. I uspjeli. Iako je Unreal Engine sam po sebi veoma fleksibilan, veoma moćan engine, ipak naravno kao i sa svakom tehnologijom naišli smo na određene probleme pri izradi igre. Pošto smo uzeli jednu jako zahtjevnu igru, Open World RPG, bilo je veoma raznolikih, šarenolikih problema na koje smo nailazili u razvoju. Primjera radi, u jednom ranoj prototip fazi smo htjeli da imamo svijet koji je doslovno globus, da se može u krug znači ići. Pošto se leveli streamaju kako igrač kreće, to je bio jedan veoma unikatan zahtjev da znači kada se prijeđe sa lijevog kraja da se desni kraj ponovno počne streamat. Eventualno iz totalno drugih razloga smo odustali od te ideje. Međutim, Unreal Engine nam je dao tu mogućnost, pošto imamo pristup source kodu, da dodamo tu funkcionalnost koja nema u Engineu. Čak što više, dosta stvari nije bilo u Engineu koje je nama bilo potrebno za raznolikost svijeta. Najbolji primjer je vegetacija, pošto radimo Open World RPG koji je veoma puno prirodnih okoliša. Bilo je pitanje u ranoj fazi kako napraviti da izgledaju unikatno. Naravno imamo 5-6 varijacija drveća koje postavljamo po čitavom svijetu, kako napraviti da igrač ne primijeti ili manje primijeti da se to stvar ponavlja. I ideja je bila da smo dodali pored drveća male biljkice, mahovina neka tako slična koje ćemo staviti po tome drveću. Međutim, na nesreću, Unreal Engine nije dopuštao da crtate biljke na biljkama. Znači moglo se crtati po kamenju, po zemlji, po terenu, ali ne po drvetu. I na par dana rada u kopanju po source kodu Enginea uspjeli smo dodati tu funkcionalnost, što vjerujem da će se i tekako vidjeti u finalnom rezultatu. Naš cilj je razvijati dalje studio, razvijati studio i za animaciju i za gaming. Trenutno se 25 zbog prelaza između dva projekta. Onog momenta kad se uspostave uvjeti i potpišu se novi ugovori za nove projekte, mi planiramo vratiti sve ljude koji trenutno nisu s nama. A isto tako nam je drago da se pojavljuju pojedinci koji samostalno rade neke manje projekte u koje ulažu dosta truda. Cilj nam je da i Bosna ojača u tom segmentu i animacije i gaminga, kao što je gaming industrija puno ojačala recimo u Hrvatskoj gdje je prije nekoliko godina bilo mali broj studija, a sad ih je preko 50. Drago nam je da sve veći broj studija se pojavljuje i u Srbiji, i u Vojvodini, i u čitavoj našoj regiji. Mi ćemo s našim doprinosom doprinijeti da ojačamo i budemo nekako lideri tu u Bosni i Hercegovini, kao što smo sad za animaciju, da budemo i lideri u gaming industriji i nekako neka viša vizija, viši cilj je da u narednom periodu napravimo akademiju za animaciju i gaming gdje bi mogli rekrutovati ljude i za nas, a i učiti ljude koji bi mogli dalje raditi bilo gdje u svijetu.